Firmu je osnovao otac, znači još 80-ih godina, kada još niko se nije toliko uveliko bavio povrtarstvom. Znači, to je početak cele priče i krenuto je sa nekih par hektara zemlje proizvodnje, da bi se do sada dostigla proizvodnja na nekih 1200 hektara zemlje. Od toga se 150 hektara luka proizvodi, oko 80 hektara šargarepe, radimo kupus, proizvodimo cveklu, ali na manjim površinama. Imamo voćnjake, imamo oko 40 hektara jabuka i naravno žitarica radimo zbog plodoreda i svega. Gerovit proizvode kupujemo od samog starta, od kada su počeli da se proizvode i nismo menjali neke druge trake u pitanju. Probavali smo svašta, ali najisplativije i najbolja varijanta su Gerovit proizvodi i ne odustajemo od njih. Prednost zalivanja kap po kap, kod sistema kap po kap je taj što možeš da prihranjuješ uvek. I u nekim kulturama, neke kulture ne vole da se polivaju od gore sa vodom, na primjer kao što su pokretne linije ili to, više im odgovara zalivanje direktno dole kod korena. Benefiti i problemi su u svim vrstama, kod svih vrsta proizvođača kap po kap proizvoda su svugde isti problem. Znači, problem je sa pticama, naravno puno bušenja ima i sa glodarima. To je nebitno da li je Gerovit ili bilo koja druga firma, znači to je generalni problem kod traka kap po kap. Mora da se zaliva iz bunara, da je čista voda, da su filteri čisti, to je preduslov da bi to uopšte funkcionisalo sve kako treba. Čim neko ne očisti filtere ili su prljavi bunari zagađeni sa puno gvožđe voda, automatski su u problemu sa sistemom kap po kap, tako da to je kod svih isti problem. Od ove godine smo počeli da, znači probno smo uvukli, naknadno naravno kad je kukuruz bio već u nekih mesec dana kad je narastao, uvukli smo probno kap po kap da vidimo da li uopšte to može da funkcioniše u kukuruzu i u ostalim ratarskim kulturama, u soji, nismo do duše, samo smo u soji u kukuruzima probavali i pokazalo se za sada dobro. Tako da to je neki start i proba ove godine, a sledeće godine ćemo verovatno gde god budemo imali priliku da uvučemo kap po kap u ratarske kulture, sigurno ćemo uraditi, jer definitivno godine sve gore i gore idu što se tiče klime i mnogo su topla leta i sve se suši. Znači, bez sistema navodnjavanja bilo kakvog ne vredi više u suštini raditi ratarstvo, kukuruza i sve ostalo. Ove godine, pošto je ekstremna godina i svima se osušilo sve, ko nije zalivao naravno, sigurno 70% do 80% će biti veći rod sada u kukuruzima i u soji gde zalivamo na kap po kap. Sigurno, to je procena neka ugrubo, ali vidjet ćemo još kad budemo skinuli useve da vidimo koja je to naža po hektaru. Iskustvo sa folijama, sada ove godine nismo primetili neku razliku. Paprika je ujednačena i na jednim i na drugima, ali sam start godine kad je jako toplo, pretoplo, znači kad je već u maju, junu, oko 30 i nešto stepeni, mislim da je bolja varijanta siva ili bela folija da ne bi biljka izgorela od dole, pošto mi sad sa nekim novim metodama radimo bukvalno direktnu setvu u foliju. To je neka nova mašina je stigla iz Italije koja buši rupe na foliji, dole seje i postavlja kap po kap odjednom. I dešavalo se u početku gde je bila crna folija da izgori biljka u tom nekom, kad je u rastu 2-3 lista, kad je mala i ako se nasloni na foliju, ako je ekstremna vrućina, hoće da izgori biljka. To je jedina neka razlika između tih sivih, belih folija i crnih. Sad, to je sve od godine do godine. Diskutabilno je šta je bolje ili šta nije. To još uvek, ove godine smo isto to počeli da radimo sa belim i sivim folijama, pa ćemo vidjeti da li postoji neka razlika isto u prinosu, u svemu, ili to ostaje da se vidi.